Ayan guys, pupunta po kami sa Wan Chai. Pupuntahan po namin yung decoration ng Chinese New Year. Tignan po natin kung napakaganda po. Yan, lakad-lakad, lakad-lakad muna, ipakit-kit pa. Ay. Exit A1 po. Exit A1, exit A3, pero napunta kami sa exit A1. Kala po namin exit A1. Exit A3 pala. So, ayan. Lakad-lakad lang, lakad-lakad lang. Lakad pa, lakad pa more. Yan, halatang malaki ang tiyan kasi busog na busog yan. Sige, lakad pa. Lakad lang, lakad lang. So, ayan. Nothing special naman po. Yan lang naman po. Tsaka napakadaming tao kaya hindi ka po makapag-solo ng picture. So, ayan lang po. Bye-bye.